Faso Mali filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ sigilen bɛ ka lajɛ nin waati la an ka foli b'a ye ni an ka émission daminɛlen sabu kɛnɛ ala y'a mɔgɔ min don an garijɛgɛ la o ye Abu Larabi ka bɔ Jɔna ka na Jɔna a bɛna da se an ka ɲininkali tɔw ma Abu salamu aleykum wa aleykum salam foli di filɛbagaw ma filɛlikɛla cɛman n'a musoman b'u bɛɛ fo kosɛbɛ kumakantigi kunkolo yɛrɛ dɔnnen don mais kumakantigi ye Abu Lalabi ne ye Gawusu Kalilu Berete Lalabi denkɛ filanan de n'u b'a fɔ ne ma Abu Ramses de min y'a fa falen dugukolo sanfɛ n bɛ yafa ɲini kɛ jamana in yɛrɛ kodɔnnabaw fɛ n bɛ bɛɛ fo Mali fan bɛɛ. Abu Larabi foli ninnu ta ninnu kɔfɛ o diyara n ye o bɛnna ma i sɔnna ka reçoit bi i fɛ yen an ka plateau sanfɛ faso Mali Abu Larabi an kɔni bɛ bi ala ye garijɛgɛ don turaku la diɲɛ bɛɛ b'o dɔn e yɛrɛ ye turaku da e y'a kanu cogo di oui turabu ni diinɛ ani taabolo n'a bɛ ne Abu Lalabi bolo turabu don yiri dɔɔni don parce que fɛn min ye turabu yɛrɛ diya ne ye turabu c'est une connaissance réelle et universelle dɔnni jɛlen don dɔnni min dama ka kan cɛ ni muso bɛɛ la bɛɛ bɛ se k'a kɛ donc bɛɛ bɛ se ka turaku da bien sûr cɛ b'a kɛ muso b'a kɛ hali ni n bɛna min fɛ yen sisan hali ni bolo ma don turaku la i bɛ se k'a da bolodon o ye hakilina de kɛ bolodon ye hakilina ye misali e n'i ka compagnie filɛ k'a fɔ appareil ta ka bɔ ka bureau la ka na ne fɛ yan dɔ palan dɔ bɛ se ka na don sisan k'a fɔ k'a bɛ appareil minɛ k'an filmer yan non f'a k'i ɲininka e ka règlement ye jumɛn ye i n'a fɔ anw ka yan kalanbulon tuma min na n fa Lalabi a ye a ka ɲɛnamaya ko bɛɛ dabila ka diɲɛ dɔnni bɛɛ ɲini k'a bɛɛ sɔrɔ a y'a bɛɛ sɔrɔ a ma sigi ka mɔgɔw kɔnɔ a ye dɔnni ninnu k'a yɛrɛ ye ka diɲɛ kɔnɔ hɛrɛw sɔrɔ hɛrɛw yɛrɛ sɔrɔlen kɔrɔ kɔfɛ tuma min na a sɔrɔla ka kalanbulonba dayɛlɛ kalanbulon min ni cɛw bɛ na ka na kalan musow bɛ na ka na kalan kalanbulon yɛrɛ bɛ fa min an bɛ kalanbulon yɛrɛ de kɔnɔ ne kɛ yanni ne ka so e ma kalandenw ye kɛnɛma n ye jama ye kɛnɛma voilà bɛɛ de ye kalandenw ye i bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn siɲɛ 1 1311 tɔgɔ sɛbɛn une fois à vie o kɔfɛ n'i bɛ dɔnni kalan ka turabu kalan k'a dɔn ka yiri kalan k'a dɔn walima ka ala tɔgɔ kawatumu fa Lalabi tun bɛ kawatumu dɔ fɔ Musalasu Buyuti o ni turabu fana tɛ kelen o ni turabu tɛ kelen o ye réalité gɛrɛ de mais turabu yɛrɛ de e bolo donna e bolo ma don a dɔnni bɛ fɔ i b'a k'i yɛrɛ fɛ wa a bɛ ɲɛ karatila nɛrɛtila dɔnni ne yɛrɛ bɛ se ka turabu da e yɛrɛ bɛ turabu da bɛɛ de b'a kɛ en tant que raisonnable en tant que hakili b'i la i bɛ se ka turabu da donc turabu da tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ turabu da ye i n'a fɔ yiri b'o la o bɛɛ ye turabu yɛrɛ de kɔnɔ yiri y'a damana dɔnni turabu y'a damana dɔnni ala tɔgɔ y'a damana dɔnni kawatunko y'a damana dɔnni dantanfɛnw min bɛ pan ni ku b'u la ni kama b'u la olu y'a damana dɔnni dantanfɛnw sennaanimafɛnw tɔrɔn 2 bɛ minnu na tɔrɔn 1 bɛ minnu na dugukolo sanfɛ min bɛ fofo a kɔnɔ kan min bɛ tagama sen na min bɛ pan ninnu bɛɛ ye u damana dɔnni mais ni ala y'a bɛɛ dɔnni kalifa mɔgɔ kelen na i b'a fɔ ko alihamudulilayi ala ye kuma diya anw ko Lalabiya la an bɛ turabu ni yiri di mɔgɔw ma i bɛ se k'a kɛ o y'a sɔrɔ kara nɛrɛ t'i la dɔnni gɛrɛw yɛrɛ de bɛ yen ni da ser'o ma mɔgɔ gɛrɛ tɛ se k'a kɛ o y'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔya dɔ sɔrɔ a la o t'anw ka laɲini ni vision bɛ Abu Lalabi la bi e min sigilen filɛ ka ne lajɛ cɛ ni muso la tɔɔrɔya kamanagan jugu min b'i kan ka wuli ka bɔ i kan pewu ne tɛ ala ka jɔn tɔɔrɔlen fɛ dugukolo sanfɛ ne fɛ bɛɛ ka lafiya siga t'a la ni bɛɛ lafiyara o de ka ɲi parce que bɛɛ bɛ se k'a ka ɲinifɛn sɔrɔ komi lafiya yɛrɛ ye kaburu ye safu sɔrɔ n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ tɛ yen ni bɛɛ ye fɛn sɔrɔ min bɛ garisɛgɛ fɛ o ka garisɛgɛ sɔrɔ min bɛ nafolo fɛ o ka nafolo sɔrɔ min bɛ kɛnɛya fɛ o ka kɛnɛya sɔrɔ o ye bɛɛ lafiyalen wa o ye bɛɛ sago sɔrɔlen ye. Abu Larabi ka nin walawalalen in diyara n ye an bɛ émission sabu kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ min b'an bolo bi Abu Larabi sigilen bɛ fa ye mais a bɛ Sotiba kalanbulon bɛ Sotiba Abu
o tɛmɛnen kɔ ba i bɛ se ka bana jumɛn furakɛ turaku la bana n'i ye bana fɔ ni matière ne ka matière bɛ yen n'u méritelen don ne a bolila b'i bolo k'a maîtriser bana b'a la parce que ni bana gɛlɛyara mɔgɔ la pewu diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'a tɛ furakɛ ne bɛ se k'a ta ka bɔ i la k'a bila bagan na ka bɔ bagan na k'a bila cɛmisɛnw la k'a bɔ cɛmisɛnw la k'a bila yiri la. I fa larabi kɔni tun b'o kɛ mais e bɛ se k'a kɛ. ne y'o kɛ ko dama kɛ hakɛ t'a la mɔgɔ jigila tigɛlen a yɛrɛ la ka fisa ne y'o dama wuli k'o jɔ a sen kan ne de y'o fɔ n ko saya bana o de tɛ furakɛ sinon ala bɛ se ka ne na jarabi ni bana o bana ye dugukolo sanfɛ ne y'a bila la b'a wuli ka bɔ i la pewu fa ye kalan transfert la balo o de kama ne b'a fɔ n ko ne bɛ k'a ɲɛnɛ n bɛ k'a kɔ ne kɛra ɲɛnɛ de wa n bɛ k'a kɔ ye n y'o de fɔ a ye depuis a ma taa da parce que dɔn ninnu a y'an kalan o la théorique ni pratique la i bɛ fɛn dɔ kalan i t'a kɛcogo dɔn mais an kalanna la wa n b'a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ dɔn duniya fantan naani bɛɛ fɔ o de la ne bɛ sen da cɛmaninw kan. siga t'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka yen fisaya man di yan ye Abu halisa an bɛ turaku kɔnɔ adama ye garijɛgɛ so ye adama bɛ ci cogo di. bon adama yɛrɛ ye turabuden i da sera n ka turabuden ma ne ka turabuden kanu ne ye adama ye cɛ adama ye turabuden min n'a bɛ ci kelen fila wɛrɛ fila adama ye kuru 7 ye a dalen bɛ turabu so filanan na o bɛ 9 d'i ma adama ye kuru 7 ye a kunkolo kelen ye 2 de ye n'i y'o 2 fara 7 kan o bɛ 9 o 9 fila o bɔ 18 o de ye hayu ye an daba masa ka ɲɛnamaya banbali o de bɔ ni adama ye ne bɛ fɛ ka garisɛgɛ teliman sɔrɔ adama na sisan walima ka nafolo sɔrɔ tile bɔ n'a bi cɛ adama na i bɛ tigakisɛ de ɲini n'i ye tigakisɛ sɔrɔ tigakisɛ de 45 o tigakisɛ de 45 bɛ adama sɛbɛn siɲɛ 45 ka tigakisɛ i bɛ ka tigakisɛ ɲini i bɛ ka adama 45 nasi min a kan i bɛ k'a ɲini i bɛ k'a kɛ n'i tilara la pewu sɔgɔmada fɛ o tile tɛ bi fiyewu fo ala ka nafolo sɔrɔ dɔ cu i kan i sigilen tɛ ni min ye. mais adama o bɛ nafolo di mɔgɔ ma tile bɔ n'a bi cɛ komi kira tɔgɔ 201 adama ka farin kojugu n'i bɛ adama dɔn n'i dɔn tɛ i bɛ dɔn n'i ye adama kanu ka adama kɛ ni fɛn t'i bolo i bɛ fɛn sɔrɔ ni banajugu b'i la i bɛ banajugu bɔ i la n'i bɛ kɔfɛ i bɛ kɔfɛ i bɛ bila ɲɛfɛ diɲɛ nɔrɔ yɛrɛ de bɛ adama kɔnɔ parce que tuma min na ne ye adama kanu ka kɛ adama fɛ ne ye fɛn dɔ sɔrɔ ne fan b'o sɔrɔ fako ye mun ye o de ye jama ye i b'a mɛn sanumugu ko bɛ kɛ nasi la warijɛmugu bɛ kɛ nasi la mɛ i bɛ mɛn n'i m'a mɛn ko jama bɛ kɛ nasi la ne ye jama bololaba k'a sɔrɔ a valeur bɛ taa 100 150 la awɔ ne ni jama tɛ de ɲɔgɔn ye ɲɛnama den ye ɲɛnama ye Abu fayida di turaku la an kanubaga n'an filɛ lɔgɔ e fɛ n k'a d'u ma jumɛn kan a kɛ adama ye n b'a dɔn k'a kɛ turabuden adama i bɛ hami jumɛn fɛ gɛlɛya wa fantanya wa ou bien garisɛgɛ ko wa ou bien bana yɛrɛ an ka kɛ garijɛgɛ ko sunkalo an bɛ seli musaka i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ sisan an bɛ sunkalo la sunkalo daminɛtɔ filɛ nin ye i ye sunkalo daminɛ ni tɔɔrɔ ye i ma sɔrɔ fosi kɛ wa sunkalo laban ye fɛti de o fɛti in yɛrɛ fɛnɛ o y'a damana ko ye pour que i ka kisi nin bɛɛ ma pewu n balimakɛ adama sɛbɛn 144 fois ni adama sɛbɛn 144 fois ka nasi tila 2 ye nasi tilan kelen i b'o garder nasi tɔ tilan kelen i fana b'o garder nasi in bɛɛ bɛ utiliser a dama na n'i ye nin adama in kɛ ala bɛ sɔrɔ dɔ d'i ma sunkalo tɔɔrɔya n'a degun b'i kan i ka poche kɔnɔna na o bɛ wuli ka bɔ yen pewu o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ i yɛrɛ ka san hɛrɛ a bɛ n'a la i bɛ kelen kɛ boîte kɔnɔ bitɔn ou bien bouteille ni ne bɛ n ta kɛ boyi bara de kɔnɔ bɔlen bara n'i y'o jo ka furu n'a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ adama 140 o nasi tilan kelen i b'a k'o kɔnɔ k'a datugu k'a siri ka kɛ ke ka taa siri yiri la kungo kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw de tun b'a kɛ ten n'i magala a la kara b'i la nere b'i la siga t'o la parce que garisɛgɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min n'i sɔrɔ o ye transféré a tigi fɛ nasi tɔ tilan kelen i b'o kɛ ka misi sinbara tobi i b'o dun o de ye garisɛgɛ o kɔfɛ i bɛ tila ka o adama kelen i b'a sɛbɛn papier sanfɛ 144 o sɛbɛnnen k'o to k'o bila i kun n'i ye nin kɛ i b'i disi gosi
cɛw bɛ kasi yɔrɔ min na k'a ka kala i bɛ disi gosi k'a sumalen de k'a baga bɛ suma 12 yɛrɛ la adama de bɛ ten. ne yɛrɛ bɛ nin kɛ. o de kosɔn n'i da sunɔgɔ la n'i wulila dɔrɔn i daji fɔlɔ o ta i ka adama kelen pe ci tigɛ la i k'a jɔsi i k'a mun ɲɛda la hali ni ɲɛda golo wulila o don ala bi sɔn. awɔ adama n'i bɛ fɛ ka cɛw dan bɛɛ ka kabakoya i la k'i ka ɲɛnamaya kɛra dabari banko ye minnu sigilen tun don n'a ye k'e bɛ réussi minnu sigilen tɛ n'a ye k'e bɛ réussi n'i bɛ nin adama in kɛ i bɛ nin adama in a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mais n b'a fɔ parce que n fa lalabi a ma kali sinon ne tun bɛ kalili dɔ kɛ nin adama in kan n'i ye nin adama in kɛ i bɛ ala ka masaya ye ɲɛ la diɲɛ hɛrɛ sɔrɔli la nin adama in nɔnsi de bɛ kɛ ni ɲɔgɔn i bɛ nɔnsi morceau k'a si o mugu i b'aw ka daba la i bɛ adama sɛbɛn 512 n'i ye adama sɛbɛn 512 o nasi i b'a k'i koliji la k'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko a la siɲɛ 7 n'i ko a la siɲɛ 7 n'a ka di fɔ ko ala tɛ yen dɛ ala b'i sɔn lahara jɔ dɔ ala bɛ min k'i la ne t'o dɔn mais diɲɛ kɔnɔ ala b'i sago de ma diɲɛ sɔrɔ la. mais bɛ se k'i jɔ hali yiri sanfɛ ka ko fɛn dɔ sanfɛ dɔrɔn a tɛ ko duguma kɔ. bɛɛ b'i jɔ a sanfɛ dɔrɔn ka ji bɔ yen kan koko joli. koko 7 oui. a b'u ka téléphone numéro ye 93 85 85 85 walima b'a wele 67 01 16 16 o ye kalanbulon numéro ye walima 64 86 25 25 a b'u larabi halisa a ma tila ɲɔgɔn na yiri an kana yiri la. e fɛ an ka kuma yiri jumɛn kan parce que n fa lalabi ko tumana min na an bɛ tagama ka taa yiri kalan kungo kɔnɔ ko ne ye diɲɛ yiriw ta k'a lajɛ k'a bɛ bɔ ni yiri gurupu 3 de yiri gurupu fɔlɔ o de ye yiri ŋonimaw yiri min bɛ nin dɔ kisi nin dɔ tɔɔrɔ ma yiri fumaw de ye yiri min bɛ bana jugu sama ka bɔ bunahadamaden farikolo la ka kɛnɛya d'i ma yiri gurupu 3 o de ye yiri biɲɛnjimaw ye e fɛ an ka kuma jumɛn kan. an ka kɛ gunjɛ ye o diɲɛ i komi o diɲɛ yiri fɔlɔ ye. awɔ mali la yan kɔni sinon gunjɛ tɛ kɔrɔbaya i b'a bɛ jan fɛ gunjɛ tɛ Libreville ne sera Libreville gunjɛ tɛ Congo Brazza. awɔ a bɛɛ kɔnɔ mali kɔni mali la Guinée c'est possible a bɛ se ka kɛ gunjɛ tɛ yiri mali yiri fɔlɔ a bɛ se ka kɛ mali yiri fɔlɔ mais diɲɛ yiri fɔlɔ tɛ. ne yɛrɛ ne bɛ ka gunjɛ kɛ diɲɛ yiri fɔlɔ. n'i bɛ fɛ n ka kuma gunjɛ kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u dala ka na batolen tɛ i bɛ gunjɛ dili de bɔ n'i ye gunjɛ dili bɔ i b'a bɔgɔ fara siɲɛ ka bɔ a la surtout cɛya bana bɛ mɔgɔ minnu na. impuissance sexuelle. i bɛ gunjɛ dili bɔ k'a suma ni bolokɔniden sinaba n'i y'a suma ni bolokɔniden sinaba ye k'a don i da k'a ɲimi k'a ɲi ko n'a ye k'a ji kun terikɛ n'i da don diɲɛ fɛn min na ko in bɛ kɛ wa tɔɔrɔya jugu n'o ye bana jugu min b'i la a b'o wuli ka bɔ i la pewu gunjɛ dili gunjɛ ye yiri ye yiri min n'a bɛ den 2 kɛ den cɛman ni den musoman a den musoman o de ye den bulubulu min bɛ k'a la ni fɛn ɲɛnamaw bɛ k'o kɔnɔ den cɛman ye jamjani siman jɛman nin ne bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ den cɛman in i b'o caman de bɔ k'o kɛ kolon kɔnɔ k'o susu turabu sira kan so de kalala k'o sɛbɛn 114 n'i y'o sɛbɛn 114 i b'o nasi kɛ k'a ɲagami ka barakante k'a la n'i y'a kɛ tasuma la fo ni ala banna a sisi ka bɔ sinon ni ala sɔnna a sisi ka bɔ yɔrɔ bɛɛ ala bɛ dɔ bila a bɛ nin sɔn hali n'i ka da sɔrɔ dɔ bɛ da kɔngɔ k'i wele k'i sɔn. gunjɛ den 2 n'o bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ o de ye musoman i b'o susu n'i y'o susu turabu garisɛgɛ so de ye adama i b'a sɛbɛn 111 ka safinɛ qualité 7 ɲini min ni min tɛ kelen k'a don kolon kɔnɔ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a furuki ni ɲɔgɔn ye n'i y'i ko a la diɲɛ don o don nɔgɔ bɛ bi la wa ala bɛ garisɛgɛ dɔ don i la i sigilen tɛ ni min ye ne Abudulayi b'a dɔn ta ne bɛ cɛmaninw dilan jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan parce que ne yala la yɔrɔ caman. ɲɛnama de ye ɲɛnama ye abu o tɛmɛnen kɔ a la yali cɛ 30 o ye dɔ cɛ 30 la. o de ye transfert ye kɛ ne b'a fɔ ko ni bana di bɛɛ dɛsɛra bana min na ne bɛ bana ta ka bɔ i la k'a bila cɛ 30 la k'a bɔ cɛ 30 la k'a bila yiri la yiri bɛ sa banabaatɔ bɛ kɛnɛya i b'a mɛn de i t'a ye ni lalabiya tɛ n ko n y'a kɛ mɔgɔ caman ye ne bɛ fantanya jugu ala n tɛ fantanya fɛ fiyewu k'a sama ka bɔ i la k'a bila cɛ 30 la k'a bɔ cɛ 30 la k'a bila bagan na bagan bɛ sa i ka fantanya bɛ ban pewu i bɛ nafolo sɔrɔ. i bɛ kɛ waritigi hali n'aw ka kabila bɛɛ bɛ kɔfɛ ko n yɔrɔ kabila dɔw bɛ yen mɔgɔ si tɛ min réussilen don. a bɛɛ fantanya. ne bɛ se ka transfert k'u ye k'u bɛɛ kɛ fɛn ye awɔ transfert ye cɛ 30 de
ne bɛ cɛ bi saba dɔn min ye baara k'a la yɛrɛ yɛrɛ cɛ bi saba ka kabako ne b'a dɔn parce que mɔgɔ tɛ fɛn dɔn f'i k'a pratiquer k'a la dɛ hali pour que i ka mobili boli ou bien ka moto boli ou bien ka nɛgɛso vitesse dan dɔn f'i k'a boli donc cɛ bi saba baara kɔnɔ ne b'a dɔn an b'an ka émission sabu kɔnɔ n b'a ɲini o fɛ a bɛ a partager an bɛ jɔn de fɛ yen bi Larabi denkɛ n'o ye Abu Larabi Abu Larabi a sigilen bɛ Fahimi a sigilen bɛ Titibugu la Sotiba kalanbulon yɛrɛ bɛ Sotiba Surasiw ka logement Abu o tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ fayida de yiri la an ka émission an ka kuncɛ Biri n bɛ fayida de yiri la n'i kɔnɔna fili la i ka ɲɛnamaya la pewu o dilancogo yɛrɛ t'a la bilen fiyewu i bɛ gele faraburu n'i y'o ɲini i b'o fara ɲɔgɔn kan k'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ k'i kɔ a la i bɛ sirijugu tigɛ a bɛ garisɛgɛ gɛlɛya ban a bɛ dabalijugu wuli ka bɔ i la pewu gele siya joli gele fara a fara saba a furaburu kuru naani i bɛ kɔ a la dɔgɔkun kilo 7 kɔnɔ nin diyara n ye nin bɛnna ma Abu i ka dakuruɲɛ laban o de ka welewele da kɛ ne ye denmisɛnnin ka n ɲɔgɔn sila denmisɛnnin bɛɛ wele farafinna continent africain continent européen continent asiatique continent américain même continent océanique k'u bɛɛ wele ka na lalabi dɔɔni ma u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn 1711 tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ u ka kalan kɛ ka dɔnni n'i ma kalan bi a bɛ ka d'i ma fu la n'i ma kalan bi sini n'i ma k'a dɔnbaga i b'i bolo don i da k'a kin parce que bolo bɛ bɔ bɔrɔw fɛ i bɛ nimisa i denw ni mɔdenw cɛ ma ala ka ne n'u bɛɛ kisi. Abu an bɛ sɔrɔsi fanga la welewelema jumɛn de b'i da pour que an ka transport k'o ladɛmɛ ne bɛ dugawu dɔrɔn de k'u ye welewelema da tɛ ne bolo anw ta b'an ni population jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ta tɛ ni faamaw cɛ ala ka n'u dɛmɛ dugawu kɛ faama ala ka n'u dɛmɛ ala ka n'u kisi ni ala sɔnna